The chapter name is surface. Lab पढ़वा नहीं ना निशा small पढ़ने area and volume. First of all, एक number shape to is our cube. So what is cube? Cube is a three-dimensional figure, like a block, like a Rubik's cube, Gozar Nisina, and in this cube, the length is L, the breadth is as well as L, and the height is L. Okay? So, here কি বস্তু আছে? First of all, total surface area. One surface of this cube is in the shape of a square. There are 6 faces. এখন ফেসত এরিয়া কিমান হ'ব জেসমিন? L into L, that area will be L square. So total surface area will be 6L square. Lateral surface area. Lateral surface area means when you exclude the top and bottom surface. Ceiling or floor যদি বাদ দি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ কি হিজিব? Lateral surface. এই ফ্রেমটো আহি আছে নে বঢ়িয়াকে? Okay. Third one is when one face is open, বাকি বিলাক বন্ধ. এটার एग्जांपल কি লব পারা? ডাস্টবিন টাইপ. এটা আর না when one piece is open, তেতিয়া হ'ব 5L square. তাৰ পিছত আহিব length of each diagonal. Diagonal length কিমান হ'ব? Diagonal to কি বস্তু নিছা? If I join one corner with its opposite corner. Diagonal is the longest. এনেকে ইমাজিন কৰা, this is a cube. এইটো ওপৰত থকা কোণাটোৰ পৰা ইয়াত থকা কোণাটোলৈকে যদি একডাল বাৰ দি দিয়া, সবতকে লম্বা হ'বনে নাই? So inside a cube, the longest length is its diagonal. ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে নহলে বা ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে কি হ'ব? Diagonal. That is √3 into L. হল? তাৰপিছত আহিব আমাৰ লাষ্ট ফৰ্মুলা, ভলিউম. ভলিউম ইজ L cube. কিউবৰ নিচিনা সেম এটা ফিগাৰ আছে, সেইটোৰ নাম হৈছে কিউবয়েড. তোমালোকে কৰিছে অলপমান মনত আছে? কিউবয়েড ইজ লাইক এ ব্ৰিক. ইটাৰ টুকুৰা নিচিনা হ'ল কিউবয়েডটো. What is the difference of cube and cuboid? In this case, the length is different from its breadth, different from its height. Well, here L is not equal to B is not equal to this. Beleg beleg. It ever equal हो जाए. So in this case, for cuboid, I can repeat all those formulas. First of all, total surface area, that is 2 into LB plus BH plus LH.
lateral surface area or lateral surface area will call दिया, that is 2 into L plus B into H. Diagonal, that is root over L square plus B square plus H square. If one face is open, এটা কি হবো 2 into LB plus BH plus LH তারপর মাইনাস করিবা মাইনাস LB এই যে ওয়ান ফেস টু মই কৈছো কি হবো টপ অর বটম জেনারেলি এক্সামত কি আহে টপ আৰু বটম ফেস টু মিসিং থাকে suppose you want to color the interior of your cuboidal room all four walls including the ceiling. Suppose you want to tile all four walls including the floor. দুইটা কেছতে এটা bottom surface to missing আছে এটা top surface to missing আছে সেইকাৰণে -LB. And finally volume is L into B into H. ধুনীয়া ফৰ্মুলা খিনি পৰিপাটিকে লিখি লবা ঠিক আছে গোটেইখিনি ফৰ্মুলা লিখি লবা এটা জনে ভিডিওটো চাই আছা বস্তুটো চাই লোৱা এখিনি ফৰ্মুলা হয় কিউব আৰু কিউবয়েডৰ ডায়াগ্ৰাম কেটা অকমান লাইট হৈছে ভালকে চাই লিখি লোৱা ফৰ্মুলাখিনি ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ফিগাৰটো আহিব নেক্সট ফিগাৰ ইজ সিলিন্ডাৰ নেক্সট ফিগাৰটোৰ নাম হৈছে সিলিন্ডাৰ কেনেকৈ হয় চাই লবা দেখুৱাই দিছো নেক্সট ফিগাৰ ইজ cylinder. A cylinder looks like this. This is height of the cylinder. This is radius of the cylinder. Okay. This kind of cylinder is known as a right circular cylinder. Why right circular? On this one is this is the center of the circular face to the other center of the another circular face. This line and radius is making one angle 90 degree. যদি এনেকা কেস হয় বলতে পাঁচটা হাইড্রেশন পাঁচটা এনেকা থাকে in this case the radius and the height do not make an angle 90 degree. 90 degree के की हो जाए लेस हो जाए बा उल्टा से दर पर चले सॉरी 90 degree के लेस हो जाए so this is not a right circular cylinder this one is right circular cylinder plus 9 और 10 तक लगे कि cylinder बोले जो दिखाए that is none other than right circular cylinder होगा तो याते first of all total surface area how many surfaces are there are two circular surface and one curved surface so for two circular surface one circular surface is pi r square two circular surface 2 pi r square what about this curved surface মই যদি ভাবি লও যে এই দুই ফালে দুটা ফুটা আছে suppose you have a pipe cylindrical pipe and এইখিনি ডিরেকশনে তুমি কেসিবি কাটি দিয়া এক থুপৰ থুপ যে আনা আগৰবাতি মেগা গোল থুপৰ ভিতৰত থাকে না মেগা সেট নেকি কেসিবি কাটি যদি দিয়া and you expand it like this then this curved surface will be look like a rectangle এই গোলখিনি যে দেখা পাইছা কাটি পেলাই মেলি দিলে কি হৈ যাব ব্রেক হৈ যাব আৰু এই যে হাইটখিনি দেখা পাইছা সরি গোলখিনি যে কাটি মেলি দিবা এইখিনি কি হৈ যাব লেন্থ হৈ যাব আৰু যেটো হাইট আছে হাইটটো কি হৈ যাব ব্রেক হৈ যাব সো এই যিখিনি লেন্থ আছে লেন্থখিনি কিমান হ'ব কোন এই লাইনটা কিমান হয় এই যে গোলখিনি দেখা পাইছা if I cut the cylinder along its height and expand it like a sheet then this will be our length
from here to here. Circular এই বস্তুখিনি কি বুলি কয়? Circumference কিমান আছিল? 2 pi r breadth মানে তোমাৰ কিমান হয়? হাইট হয়। তো তুমি ক'ব পাৰা এই বস্তুখিনি লগ লাগি গ'লে আমাৰ কাৰ্ভ সারফেসৰ এৰিয়া কিমান হৈ যাব? 2 pi r h। ইয়াতে কি হৈ যাব? 2 pi r h। মন দিছা না অস্মিতা? Pi r square means area of one circular surface. 2 pi r square because of two circular surface, and 2 pi r h is the area of the curved surface. Together আমি total surface এর ফর্মুলা তো রেখে লিখব পারো 2 pi r into r plus h. দুই নম্বর ফর্মুলা curved surface area or lateral surface area or radial surface area. এগুলো জানাই 2 pi r h. Third formula is volume. Volume is pi r square h. Next figure to এগুলো বুঝি পাইছা ইজি। নেক্সট ফিগার টু কি হবো আমার? কি হবো জানানে? নেক্সট ফিগার কি আছে? স্ফিয়ার। আর তার এর কি আছে? তোমালোকে আইসক্রিম খাওয়া যায় কোন? Next figure is cone, like a Christmas cap, like a ice cream cup. Ice cream or cup to ki hoy? Conical shape. This is circular surface, right circular cone, because the height and the radius is making one angle. Here also it is right circular cone. This inclined length is known as slant height. Monot rakhiba ki boli koy? Slant height. And this one is h for height. This one is r for radius. A beautiful relation is there between or among L, H and R because it is a right angle triangle. So it will be L square equal to R square plus H square. You should remember this. Here L যদি উলাব ট্রাই করা root over R square plus H square. R will be root over L square minus H square, and H will be root over L square minus R square. You must remember this. First of all, total surface area. Can you tell me how many surfaces are there? One circular surface and another one is curved surface. तो ইয়াতে হবো curved circular surface মানে কিমান হবো? Circular surface area কিমান হয়? What is the area of a circle? Pi r square. এইখিনি কানে কিমান হবো? এইখিনি circular surface দেখা পাইছা? This is pi r square. আৰু এই যে curved surface দেখা পাইছা এটো হল pi r l. Take pi r as common. This is r plus l. This is the formula for total surface area of a cone. Second one is curved surface area or lateral surface area or radial surface area, that is pi r l. One last formula, that is volume. Volume is 1 by 3 pi r square h. It is almost similar with cylinder. In cylinder only pi r square h. In cone it is 1 by 3 pi r square h. যদি exam question hai, suppose you have two figure of equal radius and equal height. One is cylinder, another one is cone. If the volume of the cone is 30 centimeter cube, what will be the volume of the cylinder? তাই কি হবো? 3 times হবো না, because volume of a cone is 1/3 of cylinder. মনত থাকিবনে বস্তুটো? লিখা স্ফিয়ার আৰু হেমিস্ফিয়ার বাকি আছে, ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰাম দি মই লিখি দিছোঁ, আৰামছে নোট কৰা। ইয়াৰে পিছত নেক্সট ফিগাৰ হ'ব আমাৰ স্ফিয়াৰ আৰু হেমিস্ফিয়াৰ। স্ফিয়াৰ এণ্ড হেমিস্ফিয়াৰ। Sphere. Sphere is like a football, like a tennis ball.
like a volleyball sphere, like sun, moon, almost spherical shape. The center, all the radius are equal, right? Total surface area or surface area all are same because a sphere has only one surface, that is total surface curved surface G equal ekhone surface. 2 number formula volume, that is 4/3 pi r cube. Hemisphere. Hemisphere is a half of a sphere. এনেকুৱা সেপৰ আমাৰ কি আছে, বাটি আছে, মাংস খোৱা বাটি, দৈ মিঠাই খোৱা বাটি, ৰেডিয়াস সেম। তো ইয়াত গো টোটাল সারফেস এরিয়া কি বুঝবা নিছা, this curved surface will come as well as this flat surface will come. The flat surface is in the form of a circle. So ইয়াতে গো 3 pi r square. Total surface area of a hemisphere is 3 pi r square. Curved surface area, that is only half of this 2 pi r square. And volume, obviously half of this 2/3 pi r cube. ইমানখিনি হৈছে আমাৰ থিওৰি পাৰ্ট। সারফেস এরিয়া ভলিউমৰ কুৱেশ্যন কৰা, সলভ কৰা তোমালোকে।